बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित अहमद ख़ान आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल सीकिंग रियलिटी पर। नाज़रीन, आज का जो हमारा उन्वान है वो है माह रमज़ान की हकीकत क्या है। आइए प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी फरमाइए, ये रमज़ान की क्या हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नज़दीक बेहतरीन कलाम कुरान पाक और बेहतरीन इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और लोग इसकी फ़जीलतों को समेटने में लगे हुए हैं, लेकिन इस महीने की हकीकतों को लेकर कुछ गुमराहियाँ हमने माशरे में देखी, तो उनको हम कह लीजिए कि दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके अलावा तो नहीं कुछ कर सकते। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी चीज़ को आपको अगर समझना होता है तो उसके दो रुख होते हैं बाकी रुखों के अलावा। एक तो उस चीज़ का एक मकसद होता है और एक उस चीज़ के फ़वाइद होते हैं। जैसा कि मैं कोई भी चीज़ को अगर मिसाल के तौर पर ले लूँ, मोबाइल फ़ोन को ले लूँ, तो एक तो मोबाइल फ़ोन का मकसद है कि वो किस मकसद के लिए बना है, और उस मकसद को लेकर जब मैं उस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ तो उससे मुझे और भी फ़वाइद मिलते हैं। मोबाइल फ़ोन बनाने का मकसद है कि जी मैं एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकूं, लेकिन जब मैं इस प्रोसेस को मैं आता हूं तो मुझे और भी फ़ायदे मिलते हैं। मेरा टाइम बचता है, मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकता हूं, और क्योंकि मेरा टाइम इधर बचता है दूसरे काम, ये उसके फ़वाइद है मिसाल के तौर पर। लेकिन अगर हम दीनी हकीकतों को देखें, जैसे माह रमज़ान की हकीकत है, ज़कात की हकीकत है, हज की हकीकत है, तो इन हकीकतों को लेकर भी लोग ये नहीं समझ पाते कि इन चीज़ों के मकसद अलग हैं और इनके फ़वाइद अलग हैं। जो हमारे माशरे में फ़हम पाया जा रहा है उसको देखकर तो ये अंदाज़ा होता है कि लोगों को रमज़ान के फ़वाइद में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके मकसद में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। अगर आप दीन की तमाम हकीकतों को समझें, यानी कि दीन को ओवरऑल अगर आप समझें, दीन इस्लाम को, तो आपको ये समझ में आएगा कि दीन इस्लाम की ख़ुद की एक हकीकत है, जिसमें ये अरकानों की तमाम जो अरकान हैं दीन के, सुतून है, इनकी अपनी अपनी हकीकत है। तो इस रोशनी में अगर देखें तो माह रमज़ान की जो हकीकत है वो उसका जो मकसद है वो तज़किया नफ्स है, और तज़किया नफ्स में भी जो आपका दर्जा ख्वाहिशात और जज्बात है उनको काबू करना और उनको कह लीजिए उनको ट्रेन करना, उनको कंट्रोल करने की एक प्रैक्टिस है, एक फ़राइज़ है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दिए हैं, सिर्फ मुसलमानों को, तमाम इंसानों को दिए हैं जो भी इसको यूज़ करना चाहे, ताकि इंसान की जो तज़किया नफ्स का प्रोसेस है, जो दीन इस्लाम का महवर है, उसकी बुनियादें दुरुस्त हो सकें। और इस महीने को भेजने का मकसद ये है, या इम्प्लीमेंट करने का मकसद ये है कि एक महीना हम आपको ये ट्रेनिंग करने को कह रहे हैं, जिसमें तज़किया नफ्स और ख्वाहिशात और जज्बात को ख़ास कर काबू करना। एक महीने हम आपको करने को कह रहे हैं, 11 महीने आपने इसको खुद करना है। लेकिन जो हमारे माशरे में और तमाम टीवी चैनल में हमने सुनने को मिल रहा है वो यही कि रमज़ान का महीना आ गया, सवाब बटोर लिया जाए, फ़जीलतें बटोर ली जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी की जाए, ज़कात दी जाए, सदका किया जाए, खैरात की जाए। इन तमाम बातों से हम मुनहरिफ नहीं, ना हम इनको मना कर रहे हैं, ना हम इनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। ये बरहक हैं अपनी जगह, और ये सब नेक और अच्छे अमाल इंसानों को करने चाहिए और रमज़ान में कसरत से करने चाहिए। लेकिन ये रमज़ान का मकसद नहीं, रमज़ान के फ़वाइदों में से ये रमज़ान के फ़वाइद हैं। तो एक तो ये गुमराही जो हमारे माशरे में पाई जा रही है। दूसरी, जब आप रमज़ान की हकीकत की बात करते हैं तो इसको अगर हम सिर्फ दीनी रुख से देखें, चाहे साइंटिफिक रुख से देखें, चाहे इसको फ़लसफ़ियाना रुख से देखें, चाहे हम इसको दूसरे उन उलूम से देखें जो कि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नॉलेजेस नहीं हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, पामिस्ट्री, एनर्जी, सूडो साइंसेस की नज़र से देखें, तब भी इस महीने की जो ग्रेटनेस है वो अपनी जगह पे नज़र आती है, जो उसकी हकीकत है। और इसकी हकीकत ये कि इस महीने में आसमान से वो रहमतें बरसती हैं। अगर हम उसको साइंटिफिकली कहें तो वो एनर्जीज़ आती हैं, फ़िलोसॉफ़िकली कहें तो इंसान का कायनात से वो ताल्लुक़ जुड़ जाता है, और रूहानी तौर पे कहें तो रूह का तज़किया नफ्स होने का जो प्रोसेस है वो इतना ईज़ी हो जाता है इस महीने में कि अगर इंसान कोई इसको ऑनेस्टी के साथ इसके मकसद को समझ ले और इस पर कारबंद हो जाए तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और जब हम बात करते हैं तज़किया नफ्स की, तो हमने जैसे स्पेसिफ़िकली बताया कि ख्वाहिशात और जज्बात की तरबियत करने का ये महीना है। ज़रा सा अगर हम गौर और फ़िक्र करें इस बात के ऊपर तो हमें अंदाज़ा होगा कि रमज़ान में आपको किन चीज़ों से रोका गया शुरू में, कि भूख से, नींद से, जिनसी ख्वाहिशात से,
کینہ، بغض، حسد، جلن، ہر وہ چیز جو جذباتی زمرے میں آتی ہے، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، ہر اس گناہ سے بچیے جس کا تعلق یا تو خواہشات کے زمرے میں ہے یا جذبات کے زمرے میں. اور اسی کو روزہ رکھنا کہا گیا ہے کہ ان سب چیزوں سے سختی سے اجتناب کیا جائے. چاہے آپ نہیں بھی چاہتے، نارمل ڈیز میں آپ کر بیٹھتے ہو، لیکن رمضان میں آپ پر پابندی ہے کہ آپ نے اس سختی سے یہ چیز نہیں کرنی. تو یہی تزکیہ نفس کی بنیاد ہے کہ جب انسان اپنی بنیادی خواہشات، جس میں کھانا، سونا اور جنسی خواہشات، جب ان کو کنٹرول کرنے لگتا ہے تو وہ نفس کے تزکیہ کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. اس بات کو لے کر ایک اور جو کہہ لیجیے اس کی دائمی گمراہی ہے وہ بھی معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ تزکیہ نفس کا مطلب صرف خواہشات اور جذبات کو قابو پانا ہوتا. نہیں، یہ تزکیہ نفس کی بنیاد ہوتی ہے. تزکیہ نفس اس سے بھی آگے جا کے آگے تک جاتی ہے. تزکیہ نفس میں خواہشات، جذبات، احساسات، خیالات اور آپ کی روح تک کو تزکیہ کرنا، اس حد تک مقام تک انسان جاتا ہے. بہرحال یہ الگ ڈسکشن ہے، کسی اور دن بات کریں گے، لیکن یہ گمراہی دور ہو جائے. تو گویا رمضان کی جو حقیقت ہے اس کو جب آپ چھوڑ کے اس کے فوائد، کسی بھی چیز کی حقیقت کو چھوڑ کے اس کے فوائد کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کا پرپس فلفل نہیں ہوتا. آپ اس کے فائدوں سے، اس کے فوائد سے مزہ تو لیتے رہیں گے، بینیفٹ تو لیتے رہیں گے، چاشنی تو شاید لیتے رہیں گے، شاید اس سے کچھ بہتری بھی آپ کو آ جائے، لیکن جو اس چیز کا پرپس ہے، مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوا تو آپ نے کہہ لیجیے اس کا ایسنس حاصل نہیں کیا. تو اگر رمضان کے ایسنس کو ہم سمجھیں اور اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ اس کی حقیقت یا اس کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس کی بنیاد کو درست کرنا ہے، تو پھر ہم رمضان کو اس طریقے سے پائیں گے جس طریقے. اگر آپ نے اس بات کو سمجھ کے اس طرح عمل کرنا شروع کیا، اب آپ کی عبادتیں بھی، آپ کی چیریٹی جو آپ خیرات، صدقہ، زکوٰۃ کرتے ہیں وہ بھی، آپ کا گناہ سے بچنا بھی، ہر چیز پرپسفل ہو جائے گی، با مقصد ہو جائے گی، اور اس کے آپ کو رزلٹس ملیں گے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ مقصد کو چھوڑ کر فوائد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور فوائد پر چلے جا رہے ہیں، تو اینڈ رزلٹ ان کو نہیں مل رہا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے سے پہلے لوگ جانوروں سے بدتر حالت میں لڑ رہے ہوتے ہیں، بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں، غصے پہ قابو نہیں پا رہے ہوتے، کہ جیسے ہی ان کی نفس ذرا سا تزکیہ کی طرف ان کی خواہشات جانا شروع ہوتی ہیں تو ان کو وہ چیز چڑچڑانے لگ جاتی ہے. ان کی نفس، جو ان کی ایگو ہے، ان کا سب کانشیس ہے، ان کو اریٹیٹ کرنے لگتا ہے، اور رزلٹ آپ کے سامنے پھر کیا ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے رمضان کو ریچول یعنی کہ دینی فریضہ بنا کے رکھ دیا ہے، دینی حقیقت بن کے نہیں سوچ رہے ہم اس کو. تو بہرحال کوشش یہ کہ لوگ اس گفتگو سے مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں، اور رمضان کو درست سمت میں سمجھ کر، اس کے مقصد کو سمجھ کر، اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو اپنائیں. اور جب اس طرح رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت کو سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، تو وہ بہتر رزلٹس پا سکیں گے. اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی رمضان سے متعلق سوال کرنا چاہے تو بے شک وہ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ویسے صاحب. امید کرتے ہیں لوگوں کو رمضان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو اسکرین پہ دیے گا ای میل ایڈریس پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.